ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଏକ ନମ୍ବର ବଡ଼ ଖବରଟି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସୂଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବଡ଼ ଖବରଟି ରହିଛି, ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତିନି ନମ୍ବର ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଲା, ଆବାସ ଘର ଆସିଗଲା, ଏହି ଫର୍ମ ଭରିଲେ ମିଳିବ। ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍? 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ଆସିଲା ନୂଆ ଭୋଟର SIR ଲିଷ୍ଟ 2026। କଟିଗଲେ 20 ଲକ୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ SIR ଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। 5 ନମ୍ବର ବଡ଼ ଖବରଟି ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମାଗଣାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଆସିଛି, ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। କ'ଣ ମାଗଣା ସୁବିଧା ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ତ ଏ 5ଟି ବଡ଼ ଖବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଇବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାର 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନର ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କି? ତ ଯେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ 1 ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ନା ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ତ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅବଗତ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ସାମିଲ ହେଇପାରିବେନି କି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି। ତ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟି ରହିଛି, ଚାଷ ଜମି ନିଜ ନାମରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟି ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟି ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। 4 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହି 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେଠି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। 2 ନମ୍ବର ବଡ଼ ଖବରଟି ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି। ଏହି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ
थरे मु आपण मानकु नजर पकेया पई कहबी ए नोटिस टी को आपण माने देखंतु ए नोटिस टी रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कॉर्पोरेट ऑन डिपार्टमेंट रिसोल्यूशन रही कौन ना नंबर मध्य आपणकर रही चिठी नंबर तापर डेट मध्य रही आपण देखा पाउथिबे 7/7/2026 मध्य ए डेट रही सब्जेक्ट रही आपण देखा पाउथिबे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्थात PMFBY ए वर्ष जदि आमे देखिबा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे आपण माने अनेक सारा लाभ पाइबा पाई जाउछन एथरो जतेबेले आपण माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन रे आवेदन करिया पई चाहिबे ताले आपण मानकू सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट गुटे दबा पाई पड़िबो। तो चासी देखिबा गले दुई प्रकार गुटे हला जो माने बैंक रु लोन आनी की चाष करूचंती से गुटे प्रकार चासी आ जो माने बैंक रु लोन आनु नांती से माने गुटे प्रकार चासी रहउचंती तो सेमानको पई अलग अलग फैसिलिटी मध्य रहिछि। तो आपण माने जदि बैंक रु लोन आनुचंती जो चासी माने सेमानको कहि रखिबे आपण बैंक रु जाई की ए कामटा करि परिबे आवेदन करि परिबे किंतु जो माने बैंक रे लोन आनु नांती से माने जे कोनसी सीए सेंटर को जाई की आवेदन टे करि परिबे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया आपण मानकर जुलाई 10 तारिख अर्थात शुक्रवार दिन आपण मानकर आरंभ हो जाउची यार शेष तारिख जदि आमे देखिबा 31 जुलाई 2026 रही। 3 नंबर बड़ खबरटी रही आवास घर को नहीं जो हिताधिकारी माने आवेदन करिसंती आवास घर पाइबा पाई अपेक्षा करिसंती सेमानक पाई बड़ सूचनाटी रही आपण माने ध्यान से सुनंतु। वर्तमान देखंतु एबे प्रत्येक पंचायत रे लिस्ट आसीची आपण मानकर धनी हो कि गरीब हो समस्तंकर नाम ए लिस्ट रे अछि। तो जो माने धनी अछंती सेमानकर नाम अछि तो जो माने गरीब अछंती सेमानकर नाम मध्य लिस्ट रे नाही। एठी प्रश्न रहिछि जो लिस्ट रे जो मानक नाम रहिछि समस्त को कोन प्रधानमंत्री आवास घर मिलिबो कि तो देखंतु ए लिस्ट रे जो मानकर नाम रहिछि समस्त को प्रधानमंत्री आवास घर मिलिबो नाही। सरकार को तरफ रु वेरिफिकेशन प्रक्रिया मध्य रहिछि ए वेरिफिकेशन परे ही एथिरु अनेक हिताधिकारी नाम कटिजिवो आ जो माने नाम नाही आ जो माने चिंतित अछंती से माने मध्य अभियोग करि परिबे। पंचायत रे गुटे बॉक्स रहिछि आपण माने तुरंत जाईकी अभियोग करि नियंतु जदि करि नांती ताले आपण माने तुरंत अभियोग करि नियंतु। 4 नंबर बड़ खबरटी रहिछि SIR लिस्ट रु 20 लाख लोकंक नाम कटि जाइछि आम ओडिसा रो बहुत बड़ झटका लागिछि ओडिसा रो रहिथिबा किछि बासिंदा मानक पाई। आपणकर मोबाइल स्क्रीन उपरे नजर पकेया पई कहबे SIR चिठा तालिका प्रकाश ओडिसा रे कटिले 20,14,000 भोटरंक ना आपत्ति थिले अगस्त 4 भितरे जणाइबे। जदि आपण मानकर नाम SIR लिस्ट रु कटि जाइछि एही 20,14,000 भोटरंक भितरे आपण रहिचंती ताले आपण मानक पई शेष चांस रही अगस्त 4 भितरे आपण माने आपण मानकर जहाँ भी अभियोग रही आपण माने दाखल करिवे। जदि आपण माने अभियोग दाखल करूनांती अगस्त 4 सुधा आपण मानकर नाम सबुदिन पाई भोटर तालिकारु अर्थात SIR भोटर तालिकारु ना कटिजिवो। 5 नंबर बड़ खबरटी रही आधार कार्ड को नहीं जदि आपण पाखरे आधार कार्ड रही ताले आपण माने घरे बसी निजर मोबाइल माध्यम रे मागणा रे एही सब सेवा गुड़िक पाई परिवे। आधार कार्ड रे आपण मानकर जो तथ्य गुड़िक रही ताहाकू आपण माने मागणा रे अपडेट करि परिवे। आपण मानकर मोबाइल रो प्ले स्टोर को जिवे सर्च बार रे आपण आधार लिखि देबे। आधार लिखिला परे देखंतु आधार ऐप टी आसी जिवो एही आधार ऐप टी को आपण माने इंस्टॉल करनेबे। इंस्टॉल कला परे आपण मानकर मोबाइल नंबर आधार नंबर देई आपण मानकर जो फेस स्कैन रही ताहाकू देला परे आपण मानकर वेरीफाइड हे जिवो आपणकर मोबाइल रे आधार एप्लिकेशन टी रजिस्टर्ड हे जिवो। आपण एही आधार एप्लिकेशन रे आपण मानकर आधार कार्ड रो जो तथ्य गुड़िक रही ताहाकू आपण माने अपडेट करई पारिबे।